अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, देखिए मैं अभी सऊदी अरबिया रियाद में हूँ और ये हमारे शाकिर सर की दुख्तर है। और आप सुनिए ये मासूम बच्ची कितने साल की है सर? 5 साल की है। और ये कौन सा सूरा पढ़ती है? पढ़ो बेटा आप। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا برب عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور كادوا تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبوا ما نجواهم من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في السعير فاعترفوا بذنبهم وخلوا أصحاب السعير إن الذين يذكرون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبشروا بأنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور أأمن من في السماء أن يكشف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل إليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نكير أولم يروا إلى التأتين فوقا سوات ويقبل ما يمسكون إلا هم إنه في كل شيء بصير وما هذا الذي وجند لك ينصركم من دون رمائين الكافرون إلا بغرور ومن هذا الذي يرزقكم من أنفسك الرزق بل يجوز تؤمن فأفمن يمشي مكبا على أحدا أمن يمشي على صراط مستقيم صدق अल्लाहुल अज़ीम। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये वो बच्ची है जो रियाद में रहती है सऊदी अरबिया में अपने वालिदैन के साथ। यहाँ पे किसी मकतब में पढ़ने के लिए नहीं जाती, स्कूल में भी अभी नहीं जाती क्योंकि बच्ची की उम्र ही बहुत कम है। आपने देखे होंगे अल्फाज जो इसके निकल रहे थे, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी बच्ची है। उसके बावजूद इस बच्ची ने सूरह तबारकल्लज़ी अपने घर में रहते हुए याद किया। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी हमारे लिए इबरत और नसीहत की बात यह है, जो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर मकतब में जाता है तो उसको मुअल्लिम पढ़ाए या उस्ताद पढ़ाए। हम घरों में तरबियत की और तालीम की फ़िक्र नहीं करते, या हम ये सोचते हैं कि घर में तालीम तरबियत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक माँ अगर वो ये चाहे कि उसकी बच्ची घर में रहते रहते इस तरह से सूरह तबारकल्लज़ी की हाफिज़ा बने, और बहुत सी सूरतें सुनाई बच्ची ने मुझे छोटी छोटी, लेकिन मैंने ये ख़ास तौर पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, जो बच्ची ना मकतब में जाती है ना मदरसे में जाती है, उसके बावजूद इस मासूम बच्ची ने सूरह तबारकल्लज़ी, मैं गारंटीड कहता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसको सूरह तबारकल्लज़ी ज़ुबानी याद होती हो, लेकिन माशाअल्लाह ये मासूम बच्ची को याद है। बेइंतहा मुझे खुशी हुई। मैं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उन तमाम माँ बाप को नसीहत मिले जो अपने बच्चों को टिकटॉक, अपने बच्चों को कॉमेडी वीडियो, अपने बच्चों को फालतू चीज़ें, अपने बच्चों को शाहरुख, अपने बच्चों को सलमान सिखाते हैं, अपने बच्चों को सारी गिलाज़त वाली बातें सिखाते हैं। अगर एक माँ और एक बाप अगर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत ऐसी करना चाहे तो वो ऐसी भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस मासूम बच्ची के जो वालिद मोहतरम हैं शाकिर सर, हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं। हम दोनों ने साथ में ही जो है पुणे के अंदर करियर शुरू किया था 2007 में। एक ही कमरे में हम लोग रहते थे, एक ही साथ में जो है हम लोग खाना खाते थे, एक ही साथ उठते बैठते थे, चाय वाय पीते थे। माशाअल्लाह शाकिर सर एज़ ए प्रोफेशनल एम.कॉम हैं
اس کے بعد انہوں نے فائنینس کے اندر بہت سارے کورسز وغیرہ کیے، ٹیلی وغیرہ اس زمانے میں سیکھے، پھر جو ہے تو وہ کوئی عالم نہیں ہے، مفتی صاحب نہیں ہیں، حافظ قرآن نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس چیز کی تڑپ ہے، لگن ہے کہ بچوں کی تعلیم تربیت ریاض میں رہتے ہوئے بھی کیسے کرنا چاہیے۔ نصیحت ہے یہ ہمارے لیے، عبرت ہے یہ ہمارے لیے کہ ایک آدمی کا عالم حافظ مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اگر ٹیچر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اکاؤنٹنٹ بھی ہے، تو بھی وہ اپنے بچوں کی صحیح سے تعلیم تربیت کر کے ان کو اس طرح سے پڑھا سکتا ہے۔ اور ایک والدہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہے، اگر اس کو پاکستانی سیریل دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اگر اس کو ٹک ٹاک پہ مجرے دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اگر اس کو یوٹیوب کے اوپر جو ہے انڈیا کے ایکتا کپور کے سیریل ساس بہو کے لڑائی جھگڑے کشتیاں دیکھنے کا شوق نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹا بیٹیوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کر کے، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیونکہ میرے زندگی کا ہی ایک پہلا تجربہ ہے جس میں ایک 5 سال کی بچی نے مجھے سورہ تبارک الذی سنائی ہو۔ کیونکہ اکثر ہم جب جاتے ہیں لوگ بچوں کو نعتیں نظمیں سنانے لگاتے ہیں، مجھے اس سے خوشی نہیں ملتی، کیونکہ وہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ یہ اصل کام کی چیز ہے کہ صورتیں یاد ہو، نماز کی چیزیں یاد ہو، دل کی گہرائیوں سے۔ میری دعائیں ہیں اس معصوم بچی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی داعیہ بنائے، پورے عالم میں اللہ اس سے کام لے۔ نام کیا ہے شاکر سر اس کا؟ اقرا صدیقہ۔ اقرا صدیقہ، ماشاءاللہ، دیکھیے کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اقرا کو ایسے ہی پڑھنے والی بنائے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اقرا سے کام لے، اور اس کے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائیں اور اس کا بدل عطا فرمائیں، اور ان کو ان کے لیے نور نظر اور لخت جگر بنائیں۔ یہی ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔